Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, on va voir le personnage de la boîte à merveilles. Je sais que la plupart des élèves trouvent que le roman est très difficile. Très difficile باش أننا نعقلو أولا نحفظو les personnages ديالها. وهذا الشيء راجع لأنها فيها بزاف ديال les personnages. Par contre, les événements sont très simples. Mais dans cette vidéo, j'ai essayé de simplifier ces personnages au maximum. وعلى وديت هاد القضية هادي غادي نقسم les personnages par 2 vidéos. في هاد la vidéo هذا on va voir les personnages principaux de la boîte à merveilles. Et dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir le reste des personnages. Avant de commencer, j'ai une petite remarque. واللي هي واحد السيدة سميتها كنزة كرات واحد الدار اللي كتكون من 3 إيطاج وهي بنفسها عاودت كراتها لعائلات آخرين. جو سي كو أنا غادي تجيكم هاد القضية بيزار مي في داك ليبوك كان عادي أنك تكون تكري دار وتعاود تكريها لناس آخرين. Alors, nous allons commencer au rez-de-chaussée de la maison. أي الطابق الأرضي لهذا الدار. Alors, dans le rez-de-chaussée de la maison, il habite la voyante, ou bien on peut dire la chouafa Kenza. Il est appelé Tante Kenza par les résidents. Les résidents, ça veut dire les habitants de la maison. Donc, le mot les résidents ou bien les habitants, لهم نفس المعنى اللي هما سكان المنزل. هاد كنزة il exerce le métier de voyante أي عرافة وبالدارجة شوافة. Il est très connu dans le quartier. كانت معروفة بزاف في الكارتي اللي كانت كتعيش فيه بالمهنة ديالها. Et pour cela, la maison se nomme par son métier, Dar Chouafa. Et maintenant, nous allons passer au premier étage. في الطابق الأول كتكون la famille de دريس العواد. هاد la famille كتكون من 3 ديال لي بيرسوناج واللي هي كاين دريس العواد. Il a à peu près le même âge que le père du narrateur, la quarantaine. Donc, le père du narrateur ودريس العواد عندهم نفس العمر تقريبا واللي هو 40 عام. دريس العواد c'est l'époux de Rahma et le père de Zineb. دريس العواد كيشتغل comme un fabricant des charrues. Comme une définition, les charrues, c'est les instruments de l'agriculture. Et en arabe, هما المحارث. يعني دريس العواد كيصنع المحارث. Et puis, on trouve Rahma. Rahma, c'est la femme de Driss العواد et la mère de Zineb. C'est une femme charmante et souriante. يعني دائما كنلقاو الابتسامة مرسومة على الوجه ديالها. Et à la fin, on trouve Zineb. Zineb, c'est la fille de Driss العواد et Rahma. Il a 7 ans, détesté par Sidi Mohamed, que ce dernier trouve bête. هنا غادي نتسائلوا علاش سيدي محمد كيشوف زينب أنها وحدة غبية. À cause de Zineb, c'est une pêcheuse qui mouille son matelas pendant le sommeil. يعني زينب دائما كتبول في الحوايج ديالها فاش كتكون ناعسة. Et maintenant, nous allons passer au deuxième étage. هاد الطابق الثاني il divise
en deux parties. La partie الأولى كتكون la famille de معلم عبد السلام. Et la partie الثانية كتكون la famille de فاطمة البزيوية. La famille de معلم عبد السلام كتكون من ثلاثة ديال لي بيرسوناج. غادي نبداو par سيدي محمد. سيدي محمد est l'âge de 6 ans. C'est le seul fils de معلم عبد السلام et لالا زبيدة. C'est un fassi à l'origine. Il se sent seul malgré il va au MSID. Avec سيدي محمد غادي نكتشفوا واحد لو تيم اللي هو جديد واللي هو لا solitude يعني الوحدة. Il a un penchant pour le rêve et l'imagination. Il a un penchant, ça veut dire عنده واحد الميل للحلم والخيال. Il souffre des fréquents coliques. Les fréquents coliques, ça veut dire واحد الوجع كيجي متكرر. واحد الوجع كيجي متكرر لسيدي محمد. كيجي فاش كيكون مستريسي، فاش كيكون خايف من شي حاجة. وهنا غادي نكتشفوها مع لي شابيتر ان شاء الله. Il aime beaucoup sa boîte à merveilles qui contient des objets hétéroclites, des objets banals, واحد الاشياء اللي هي تافهه بالنسبه لينا حنا، مي بور سيدي محمد عندها une grande valeur. هاد لي زوبجي كوم دي بول دو فير يعني واحد الكرات ديال التزاج، دي زانو دو كويفر واحد الحلقات ديال النحاس، ان مينيسكل كادونا سان كلي واحد القفل صغير ما عندوش ساروت، دي كلواتات دوري واحد المسامر اللي عندهم واحد الرؤوس ديالهم ذهبيه، دي بوطون سون ديكور واحد الازرار اللي ما عندها حتى شي ديكور. بهاد لي زوبجي هادو سيدي محمد كيختارع واحد العالم ديالو خاص به. Alors mes amis, on peut dire que il a la capacité d'inventer des mondes fantastiques. Et puis on trouve Lalla Zoubida. Lalla Zoubida, c'est la mère de Sidi Mohamed et l'épouse de Ma'alem Abd Salam, âgée de 22 ans. Il prétend être descendante du prophète. Lalla Zoubida كتدعي أنها راه من سلالة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي أي مجمع كتذكر هاد القضية هادي وكتفتخر بها باللي راه هي شريفة. Il croit aux superstitions. Avec Lalla Zoubida غادي نكتشفوا واحد لو تيم واللي هو لا سوبرستيسيون اللي هي الشعوذة أولا الخرافة. Malgré Lalla Zoubida عندها 22 ans, mais il se comporte comme une femme vieille. Et enfin, on trouve le Ma'alem Abd Salam. C'est le père de Sidi Mohamed et l'époux de Lalla Zoubida. Il a la quarantaine. C'est un homme d'origine montagnarde, يعني هو راجل من أصول جبلية. Il s'installe à Fès avec sa famille. Après avoir quitté son village natal, situé à une 50 km de la ville, il exerce le métier de tisserand. يعني هو كيشتغل أنه كينسج الحايك. Et maintenant, nous allons passer à la deuxième partie, au deuxième étage. في هاد لا بارتي هادي كتكون la famille de Fatma al-Bzouiya. Fatma al-Bzouiya, c'est la femme d'Allal. C'est une jeune femme. Elle a un menton tatoué. عندها في الدقن ديالها واحد الوشام. Et puis, on trouve Allal. C'est l'époux de Fatma al-Bzouiya. Il travaille comme un jardinier. هنايا كملنا من لي لوكاتير دو دار الشوافة.
دابا غادي ندوزو لدوطخ بيرسوناج واللي هما نيت دي بيرسوناج برينسيبو في لو رومان لا بواط ا ميرفeille. لاله عيشه c'est une ancienne voisine de Lalla Zoubida. C'est l'épouse de Moulay El-Harbi. Elle a 2 pièces au 12e étage dans l'impasse de Znqt El-Hajjama. Lalla Aisha جاده جوج ديال لي شامبر في 2e étage فواحد الدار جات في الاخر ديال زنقة الحجامة. لاله عيشه c'est une femme qui prétend être une شريفة comme لاله زبيدة. لاله عيشه كتدعي انها شريفة. Son visage inspire le dégoût pour Sidi Mohamed. Le dégoût هو un sentiment ديال الحموضة ديال الاشمئزاز. دونك سيدي محمد اوتوماتيكمون فاش كيشوف لاله عيشه كيحس بواحد الحموضه وواحد الاشمئزاز. Alors mes amis, on peut dire que Sidi Mohamed n'aime pas لاله عيشه. Et puis on trouve Moulay El-Harbi. Moulay El-Harbi, c'est l'époux de لاله عيشه. Il fabrique des babouches. Moulay El-Harbi كيقاد البلاغي. Le frère, c'est le maître de l'école coranique. C'est un homme barbu et maigre. C'est un cauchemar pour Sidi Mohamed. هنا غادي نطرحوا واحد التساؤل. Pourquoi le frère, c'est un cauchemar pour Sidi Mohamed? À cause de il sommeille pendant que les écoliers psalmodient les versets du Coran. Et soudainement, le frère distribue des corps au hasard. Alors, le frère, فاش كيكونوا تلاميذ كيرددوا الآيات القرآنية كيبروفيتي هاد الوقت هذا وكينعس فيه. فجأة كينوض كيضرب لي كور ديال لي زيليف وهو ما عارفش لا فين وصلوا بالعراضة لا واش خطأ أو صحيح. Alors mes amis, لاله كنزة, la famille de Driss العواد, la famille de معلم عبد السلام, la famille de فاطمة البزيوية, لاله عيشة, مولاي العربي et le frère sont les personnages principaux de la boîte à merveilles. Alors, la vidéo est terminée. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.